जा तो पाखु जाए दे तो गाइस स्वागतम आ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को वेलकम करुच्ची समस्त को आम सकाल सकाल आज वेलकम करछु कोठू ना मंदिर दीदी तुम चंदन लगे ना लगाओ दे लगे देल प्रसिद्ध सब तो आम गोटे सुंदर मंदिर को आसला आमर हॉस्टल पाखे ही अच्छी मंदिरटा मैंने आमर एक्चुअली सडन प्लान थिला माने डिसाइड नथला काली हठात रात ही बैडमिंटन खेलु खेलु डिसाइड कलु कि काल सकाल मंदिर जावा हाँ जावा तो प्राची कहला कि ठीक है जावा तो से आम मंदिर आस तो मंदिर टे व्यू देखे दूसरी मंदिर टे देखे दूसरी केमती बहुत सुंदर अच्छे शिव ठाकुर मंदिर हनुमान ठाकुर हाँ नौ ये प्राची दास भोग कहीदेली भोग बांटू बांटू शिवलिंग हर हर महादेव ये ना हर्षा जाऊ जाऊ एका पड़ी था ठाकुर ऊपर हसाने गला पड़ी था एक ठाकुर ऊपर ठाकुर ऊपर एबे कौन पाए कौन भाई आ भाई 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 कहाँ लोग इन खाऊ देखुनु कहूँ छोटे छुआटा ना से खोली खोली खाइब अरे से मटर कम छुई लोग मोला हर्षा फोन नहीं है काकुटी भल लगे घी नाला छड़े पारे बुंदे दे हर्षा तेन कड़ा दे काकुटा तू से नहीं हाथ में दे गाइस ये शक्तिशाली देखो जो कामुड़ तो साइज जीव एका भोग उठे दे गया हाथ में जा कामुड़ी करनी ना नष्ट कर हर्षा आइला आइला नहीं सर दे नहीं 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 आसीबनी से नहीं नहीं ओके खाइबु तो सेमिति नहीं हो तको हाँ मार मार आखु मार आखु मार मारे मार 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 घी जो नब से काकुड़ीटा दौनु देश ना काकुटा तो हाथ दे कि छुआटा कि छुआई मत जाबडा मार दो तो मो साइड मत आज वो नाड़ी रे पड़थली ढाईकी पछन साइड देउन दे 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 माने जोड़ा खाया जिनस ना ताकू दोनु चिरुची मो फोन नहीं जो प्राची भाग
आइलु तू एगना पूरा फेमस हो गलु बुझलु तू ब्लॉग रे आसीबू केनते जा तो पाखु जाते तो विद्यारण जा पूरा तो पाखु जी तो विद्यारण नाई ना जा जा तो विद्यारण पड़ते जा जा और से जाओ तेरे कर कर आउ थे कर अरे कसिनी कर बाय कर कोई जिनस उपाड़ दवा किसी भरोसा नहीं भाई हर्षा तो नहीं जाओ बाय कोई कैसा मुंडा आउस गया किछि करबनी मुंडा आंस अरे किछि करबनी भाई तू देलु मते खाइया को आउस आउस त मुंडा आउस पिछोड़ा नहीं मुंडा अरे किछि मु आउस लिडी जा किछि किछि नहीं कि अरे सीर जा तू जा सॉरी सॉरी वर्षा एपड़ू से लो खा वर्षा लागी आंसर वर्षा छु एपड़ू जा हां एपड़ू जा एपड़ू छु चल 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 गाड़ी मैंने केस खाई जो पक्का सियोर केस खाई भाई 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 मु भूली जाती से एत बाट आसे कही भाई ए ना ये कौन कि इंजेक्शन खाइला तो मांकड़ फाल्टी सब जानछु ना बाग में प्लाच जीव को चलो आम दहीबरा खाया खाई दो हेठी दहीबरा खाया सरला दहीबरा से खाइले मु खाइली इडली ओहो दहीबरा आम एक्चुअली ये खाऊ मंदिर सामने भल अच्छी यू कैन ट्राई गाइस खरा प्रबल है सेपटे ऑडिटोरियम रे काम माने स्टार्ट हो गला प्रोग्राम आमने जाइनु जेहेतु आम फोर्थ इयर पिला दही पानी आने को जाइए ना दही पानी बनया जाइए जानी क्या पीते क्या ओडिया है कि ओडिशा रे रही दहीबरा खाई सारा पर दही पानी पियारे जो मजा आ हा 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 कौटी ना से मजा कोल्ड ड्रिंक्स पीले भी जी मजा आस दही पानी पीले से मजा गाइज हो आम देखा वी आर बैक टू हॉस्टल आम फिलहाल रूम को पड़े आसलु थकी गलु यार कॉलेज जीवु फिलहाल कॉलेज जीवु रश्मि अलरेडी पढ़े प्राइज अच्छी तो प्राइज आने को बाकी मु स्नेहा कविता आसबे प्राची तापर समस्त जीवे डांस टाइम ये जो खरा गरम हो खरा गरम रे भाई दिन में प्रोग्राम रखियो किए जीव अरे दिन में प्रोग्राम रखुचन एत गरम एत खरा तापर ऑडिटोरियम रे एसी माने अन्य किसी एड्रेस किसी करार थी या फिर किसी अनाउंसमेंट थी या फिर किए बड़
ମାନେ ଯଦି କିଏ ଯଦି ମାନେ କିଛି ଯଦି କହୁଥିବେ ତେବେ ହିଁ ଯାଇକି କିଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିବ ତେବେ ହିଁ ଯାଇକି ଏସି ବେସି ଅନ୍ ହେଉଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେଇ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ମର ୟାର। ଓଃ ବହୁତ ଗରମ, ମାନେ ଟ୍ୟାନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଟ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ଭଡ଼ ଟ୍ୟାନ୍, ଭଡ଼ ଟ୍ୟାନ୍। ମାନେ ଆଜି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ କମେଡ଼ି ହେବା ବାଲା ଅଛି ଗାଇସ୍। ମାନେ କଲେଜର ଖାଇବା ଜାଗାକୁ ଯିବି, ସେଠି ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ଚିକେନ୍। ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ଚିକେନ୍କୁ ଭାତ, ଚିକେନ୍ ଭାତ ଆମର ଆଜି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ହେଇଛି। ମାନେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ତ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଚିକେନ୍କୁ ଭାତ। ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ଅଡ଼ିଟୋରିୟମରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତା ମଝିରେ ଗୀତ ଫିତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ନା ବନ୍ଦ ଅଛି ଫିଲ୍ହାଲ ପାଇଁ। କିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା, ନୂଆ ନାଇଁ ପୁରୁଣା, 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମର ଏଠି ଦଳ ମଳ ସବୁ। ହାଏ ରଶ୍ମିର ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦିଅ, ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଦେଖ। ଇସ୍ ଗାଇସ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଲେଖିଦେବ। ଏମିତି ନାହିଁ, ଭଲସେ ଦେଖେଇବ ନା। ତମର 3ଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଁକା ହେଲା, ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ହଁ ମାନେ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ଆଜି ଟୋଟାଲ୍ ବିପିଡ଼ିକୁ ପୋଚିବେ ହେଲା ରଶ୍ମି। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବସିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ପିଲାଟା 4th ଇୟର। ଆ ନା ହେଉଛି କ'ଣ, ତ ନାଁଟା ଟିକେ କହ। ନମ୍ବର ବି କହିଦିଏ। ନା କହନି ସେ କହୁଛି ତାକୁ ବିପିଡ଼ିରୁ କିଛି ମିଳିଲାନି, ସ୍କଲାରସିପ୍ ବି ମିଳିନି ହେଲା। ଆଉ ଆମ କଲେଜ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ମିଳିନି। ତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରବଳ ଦୁଃଖ। ଯଦି କିଏ ଅଛ ତାହେଲେ ଏମିତି ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବ, ମୁଁ ଆର ନମ୍ବରଟା ତଳେ ମେନସନ୍ କରିଦେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଦେବ। ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ବି ମେନସନ୍ କରିଦେବି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚାହିଁଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ପିଲାଟା, କି ତାର କିଏ ମାଣ୍ଡୁ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳୁନି, ତାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳୁନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବ, ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭାଇ, ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଦାଦା କିଏ ତମ ସକାଳୁ ଦେଖେ। ସରିଗଲା। ଆରେ ସୁମନ, କ୍ରେଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଭିଡ଼ରେ ହେଲୋ ବାପୁ। ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଚିକେନ୍। ଏବେ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଥରେ ହେଇଥିଲା। ଭାତ ଡାଲି ଚିକେନ୍ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍। ଭାତ ଡାଲି ଚିକେନ୍ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ଆମ୍ବୁଳ ରାଇ, ଖଟା, ପାମ୍ପଡ଼ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ନା। ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମେନ୍ ଆଇଟମ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲି ତାକୁ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ଲେଭର୍, 100ଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ତାକୁ। ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମର ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆମେ ବସୁ 3ଟା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ଖାଇବାର ସର୍ଟସ୍ ମୁଁ କିଛି ନେଇନି, ବିକଜ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଭାଇ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି। ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବାକି ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ, ସରିଲା। ସ୍ନେହବାରାକୁ କହିଛି ପାଣି ଆଣିକି ଆସିବ, ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଶୋଷରେ ମଣିଷ ମରିଯିବ ଆଉ ଟିକେ। ଏଠି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା କଥା ନା, ଗରମ ଦିନ ତ କରିବା କଥା। ଛାଡ଼, ଟିକେ ପୁରୀର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ, ହଁ ମାନେ ତମେ ବି ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଯୋଉଟା ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଡିଲେ କରୁଛୁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଟିକେଟ୍ କରି ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍, ଟିକେଟ୍ କରି ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍। टिकट ही ही नहीं, झूठ बोलती है। ये lateral entry ମୁଁ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। lateral entry ଦ୍ୱାରା କେବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି ଭାଇ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା। lateral entry ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବି ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସ୍। ଭଲ ଆସିବନି, ତମେ ଶୁଣନି, ଦେଖନି। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଲାଣି, ଆମେ କିଛି କହିବାନି, ଛାଡ଼।